celebrate the success of a specific seller in Cebu territory. So this recognition is bestowed upon the top 1 sales performer with the highest total sales contribution in the Cebu territory. So, this year's top sales agent for Cebu territory is none less than Mr. Kevin Pardillo of Philippine Regalia Homes and Properties Realty Corp. Congratulations, sir. Congratulations once again, our top seller of the year for Cebu territory, Mr. Kevin Pardillo. At this point, I'd like to invite Mr. Kevin Pardillo to share a short message for everyone. Andam naman tanan makauli o bakong balay? Okay, so to start my speech here is, first of all, I would like to say thank you again sa kay Tasa, no? Siya yun ang rason nga nung na ako rin. Before, usan ako naadya sa luyo, ba't tao nagkurog ko nagtabit rin. No? So, thank you kayo, Godfather, for everything. And then second, for BHI, Ma'am Hyzen, Sir Clyde, Ma'am Shai, Sir Flo, Ma'am Jill, Ma'am Leia, o sa tanan pang taga-primary. And special to Sir Hines. Si Sir Hines ang unang isalig na mo nga bisag wa mi alamag pa sa pagmaligya. He's the one who believe in us nga sus kaya na kayo ninyo, kay tira ay. So, again, Sir Hines, daghang salamat. You're one of the reason why why I'm here tonight. And then third, for the Regalian family. So, we made it. Sa ang President, Ms. Rena Cabilis, together ni Ms. Meredith Sibada. Thank you kaayo for your daghan kaayo nga suporta gyud, no? Daghang kayo salamat. And of course, for Team Hermes, Ma'am Nicole, Annalie, Ma'am Juby, Mark, ug sa tanan pang team member, no? And of course, I would like to say thank you po kayo to Ma'am Jenny and Kuya Jirel for the first day nga nihagad ko nila mga kanang ihatagan tag challenge. Pwede ba ta mamaligya sa primary homes? And thank you kaayo sa walay pagduha-duha to say yes, no? Daghang kayo salamat yun. And then nakalima, sa tanan nga brokers, agents nga naakaroon dire, can you raise your right hand please? And then, can you tap your very heart a bit? And then say to yourself, I deserve this. I deserve this. I work hard for this. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya kung makalimot mo na, buhata rin na ninyo, ha? Itap rin na inyong heart. Again, I deserve this. I really work hard for this. Salamat kayo. Okay? And ikapito, ako niya si Kevin Pardillo. Yes, before kinabuhi is lisod yung kaayo. I was a working student before, nalikamot nga maka-flip sa kinabuhi. So, dili babag ang kalisod, dili babag ang unsang mga butang. Basta usar yun imong unang buhaton before ka mabuhat ng action. Mag-istorya rin yun kaniya. Nga, Lord, dili na ko kaya tanan. Huyang ko. Dili na ko kaya everything. Pwede mo ko nimo kuyugan. And then, you will shock one day na those dream, those nga mag-istorya ni mo niya, mao na ning resulta karon. And again, I am Kevin Pardillo, usa ko ka licensed broker and appraiser, and usa ko ka-owner usa ka company, which is ako pong gihanuan. No? And then, ikawalo sa akong wife,
sa ako ang loving wife nga maoy number one supporter, the same time ako number one na mo critic ug enemy nako. No? So tanang mga asawa diha, daghang kay salamat nga no. Kamo ang swerte namong mga laki. No? Kamo ang rason nganong musa kami sa kinabuhi. So tanang mga wife diha, daghang kay salamat tanan, daghang kay salamat, daghang kay salamat. Daghang kay salamat again. And again, lastly, to Primary Homes, daghang kay salamat. And sa tanan, wala kay laing yun. Buhok na tani Primary Homes, o daghang kayong salamat. Thank you, may buntag.